Radio, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras alas 7:04. Tagnahatog ka nato sa K3 Center Point, nalutang sa Dalang Magallanes og Stone No. 5 sa Lunita kay Dalang Zaling atong dakbayan sa Surigao. Alang sa inyo papamalit sa mga school and office supplies, inguna sa mga RTWs o gift items. Gipanag-iya gunamala nila Mr. and Mrs. Oscar Aida Camacho. This portion is brought to you by Diamond Facial Center and Beauty Salon for men and women. The most high-tech beauty center in the city with well-trained personnel. Sila nagtanyag ng musulog ng mga services. Facial cleaning, facial package, warts removal, permanent tattoo, sewage, coreless, body bleach with body scrub, manicure, pedicure, foot spa, lip spa, complete parlor services, fully air-conditioned and the best place to relax. A convenient place to a beautiful view. Diamond Facial Center and Beauty Salon. Ana sa second floor, CTV Pawn Shop, Dala Narciso, adol sa Philcom o BBP. Matawag sa telepono 826-1188. Look good, feel good, boost your self-confidence at Diamond Facial Center and Beauty Salon. Bukas sila alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi, Lunes hangtod sa adlang Domingo. Wala ilang brownout kay dila kaugalingon nga standby power. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Mga kaigsunan, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Anay usab ang mga detalye sa atong mga balita sa alas 7. Mga impormasyon dinhi sa atong kaugalingong tugkaran. Gikan sa Metro Manila gubang bahin sa atong nasod. Apil ng mga detalye sa mga balita. Gikan sa langyaw nga lapyahan nining adlaw karon nga Miyerkules. Enero 6, tuig 2013. Mga kaigsunan, una sa mga impormasyon dinhi sa atong kaugalingong tugkaran. Nagtingkagol karon sa kapulisan ang usa ka kanhi black timer sa radyo nga giila sa pangalang Rio Colbo gumikan sa kasong libel. Base sa report nga giluwatan sa Philippine National Police Surigao del Norte Office. Gilusad ang operasyon mga alas 7 kapin kung kulang ang takna sa kagabiyon netong Pebrero 4 tuig 2013 sa may barangay Lacandula, Placer, Surigao del Norte. Ang mga elemento sa Municipal Police Station sa naisgutan nga lungsod sa pagpangulo na sa usa ka PO3 Wilson Pellegrino midakop sa usa ka Ri ang middle name O Colbo. Usa ka 52 anyos, usa ka menyo og kanhi usa ka radio black timer nga residente sa may barangay Lacandula, Placer, Surigao del Norte. Ang suspitsado giaresto kini pinaagi na sa warrant of arrest alias warrant of arrest pinitsahan Hulyo 3 tuig 2012 nga gipagawas ni Honorable Judge Rolando Gonzales, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 32 Surigao City, gumikan sa kasong libel ubos kini sa criminal case number 9629 ug ang girekomendar nga piyansa mukabat sa 10,000 ka pesos. Laing impormasyon din highapon sa atong kaugalingong tugkaran. Dako ang pagpasalamat sa mga ginikanan sa usa ka 10 anyos nga batang babae nga si Christine J. Hingkod ang pangidaron o 10 anyos ang pangidaron samtang ang iyang mga auntie o paryente nagpasalamat dinhi sa Radyo Ronda. Gumikan kay dako ang naitabang sa programa ni Elvis Romero ang Kini ang akong suliran
nga madungog din ni sa istasyon. Matag alauna imidyang tagna sa hapon ngadto sa alas 3. Ang gipadayag nga mga pagpasalamat gitunol usab kini mismo ngadto na kang Elvis Romero gumikan kay sa iyang programa ang 21 na kaadlaw nga pagkawagtang sa naisgutang batang 10 anyos. Sukad niadtong Enero 14 hangtod sa Pebrero 3 nakitan kini gumikan sa mga impormasyon ug ang pagpadala sa usa ka sulat-suliran nga miresulta sa pagpakauli na sa naisgutang bata sa iyang mga paryente. Laing impormasyon din higyapon sa atong kaugalingong tugaran ang mga tinugyanan sa kapulisan. Nagpahimangno kini mga kaigsuonan ngadto na sa mga managhinigog maay. Ayaw kamo pagdi diha na sa mga mangitngit nga lugar kay delikado kini sa mga nagkadaiyang krimen. Susamang naisgutang mga pagpahimangno sa Philippine National Police niadtong nakalabay nga mga kasaulugan sa Valentine's Day ug ang mga adlaw nga magkaduol sa naisgutang Pizza 14 sa bulan sa Pebrero. Ang pagpahimangno sa Philippine National Police ila kining gihimo aron malikayan ang pagkabiktima sa mga mananahigugma ay gumikan kay adunay mga panghitabo nga sila mamahimong biktima sa pagpangulata. Posible nga mabiktima sila sa mga pagpanghuldap ug naapay mga kahigayunan nga mabiktima sila nga mabujaw ang ilang pagdit gumikan sa mga suspitsado sa nagkadaiyang krimen. Sa nakuhang eksklusibong impormasyon sa Radyo Ronda niadtong nakalabay nga semana may managdit diha na sa may barangay Sabang. Natingala na lamang ang mga residente sa dihang ilang nakita ang usa ka babay nga nakasanina na lamang pangtaas, wala na sa ubos nga nagdagan. Nagtuo ang mga residente sa naisgutang barangay nga ang maong babay uban sa usa ka lalaki nga nagdit apan kini sila gibujaw sa mga maldituhon nga mga residente sa naisgutang barangay. Wa na usab nila makuha pa ang pangalan sa maong babay nga nagdagan nga nakataas sapot na lamang sa ubos, wala na nga naghilak. Unsa ka to no? Padayon sa atong mga impormasyon dinhigyapon sa atong kaugalingong tugkaran. Gikatakda nga mag-convene ang mga membro sa Surigao City Council sa pagpangulo na ni City Vice Mayor Danny Menor. Naglambigit kini sa tinguha nga matuki ang renewals ug ang pagtratar sa bag-ong mga service contract sa mga empleyado sa Surigao City Government. Ang naisgutang communication alag na sa renewal sa mga service contract gi-address kini sa komitiba ni City Councilor Dudong Lansin. Ang mga tinugyanan sa Surigao City Council mihanay og adlaw alang na sa naisgutang pagtuki ug gikatakda kini ang pag-convene sa mga membro sa Surigao City Council sa mosunod nga semana. Gilauman na mamahimong perfect attendance usab ang maong mga membro sa sangguniang panlunsod. Susama na lamang kanila Vice Mayor Danny Menor, ang presiding officer, Kagawad Baltasar Batangabian, Kagawad Dudong Lansin, Kagawad Kaloy Gurgod, Kagawad Romel Tata Ricabo, Kagawad Jix Bayana, Kagawad Joe Behel Jr., Kagawad Flor Laksa, Kagawad Christopher Boyet Bonite, Kagawad Ignoy Sabala, Kagawad Kencho Epco, o ang duha ka mga ex-officio member na sila City Councilor Pablo Onyot Bonono, Honorable John Claudine Baculod, ang gilauman nga mamahimong mutambong sa gikatakdang pagpahigayon sa Committee of the Whole hearing sa sangguniang panlunsod. 15 minutos ang nakalabay sa alas 7.
Riverside Parts Master Incorporated na sa ilang bagong location sa Dalan, Burgos ning atong syudad. Mahimo niyong tawagan sa telephone number 231-7478 or 826-3663. Mga produkto nga inyong mapalit, genuine, Makita Power Tools sama sa planer, drill, grinder, Triton Paints, construction supplies, angle bars, flat bars, GI pipes, automotive spare parts, Firefly electrical devices sama sa switches, bulbs ug outlets. Adto ang Riverside Parts Master Incorporated sa ilang bagong pwesto sa Dalan, Burgos ning syudad. Makahangyo ka o makabarato pagyod diha sa Riverside Parts Master Incorporated. Ang bagong pwesto sa WRM Aquarium and Pet Specialist na imutang sa Dalan Sarvida, Pantalan 1, Surigao City na maligya sa dagang klaseng pets sama sa aquarium fishes, albino mice, lovebirds, purebred and crossbred puppies, pet food ng Beef Pro, Pro Plan, Alpo, Pedigree ug Trusty. Kami abli matag adlaw because your hobby is our priority. Mga kababayan o mga kalalakian, ano ang sadakbayan sa Surigao ang modernong dapit sa pagpagwapa o pagpagwapo. Rebel Salon, kompleto sa hair, body and facial beauty. Bagong mga serbisyo ang ihatag kaninyo. Sama sa manicure with option on refluxo massage, pedicure with option on foot spa and refluxo massage, steam bath, hair rebonding, reflex and therapy, body healthy massage, body spa and bleaching beauty. Kanang klase sa facial treatment, uban ang kompleto ng laser machine. Uy, bugna pagyud ang lugar. Rebel Salon, best of Surigao City. Ubo sa bagong pagdumala, anamay nutang sa City Hall Arcade. Tawag sa telepono 826-3792 sa inyong pakig-appointment. Come and visit at your convenience. New Rebel Salon. Siete minutos mga kaigsunan ang nakalabay sa lasitagtag na sa buntag. Padayon sa atong mga impormasyon o karon sa mga detalye sa mga balita gikan sa Metro Manila ubang bahin sa nasod. Nagpadayag sa ilang grabing kasagmuyo karon ang mga nahimong biktima sa multi-billion nga pyramiding scam sa report nga kini gidesisyon na ng mabilanggo sa Malaysian Authority. Si Manuel Amalelio ang negosyante nga mibiktima sa daghang mga katawhan dinhi sa Mindanao gumikan sa naisgotang pyramiding. Una nang gika-report kini sa Malaysian Prosecuting Officer Inspector Asbal Asnan o Aswal Asman nga nag-plea guilty na matud pa si Amalelio sa kasong pagbitbit nini sa mga peking Philippine passport o uban pang mga peking dokumento o kini siya na aresto ni atong Enero 25 sa Kota Kinabalu International Airport ilawom sa balaod sa Malaysia. Ang naisgutan nga tao aduna kini silot nga ipatong nga multa nga mukabat sa 132,000 ka pesos kwarta sa Pilipinas ug mapriso kini siya hangtod sa 5 ka mga katuigan. Pero matod pa sa mga biktima ni Amalelio sa Pilipinas, nagtuo sila nga taktika lamang kini sa naisgutang negosyante aron malikayan ang iyang pagka-deport dinhi sa nasod ug atubangon ang daghan niyang mga kaso sa Pilipinas. Kagahapon, mito nga nausab ang laing biktima ni Amalelio sa pyramiding scam sa Aman Futures Growth Philippines Incorporated. Matod pa kang State Prosecutor Edna Valenzuela, base kini sa reklamo sa complainant nga moabot kini sa musubra usa ka gatos ka milyon ka pesos ang iyang na-invest sa Aman's Futures. Sa laing impormasyon, gihupta na karon matod pa sa Department of Justice, pinaagi na kang Secretary Laila de Lima ang usa na usab ka mga mahinungdanon nga mamahimong maggamit alang na sa pagpasaka og kaso batok na sa mga pulis ug mga sundalong nalambigit sa pagpatay sa 13 ka mga tao didto sa Quezon Province. Gihuptan karon sa Department of Justice
ang official report gikan sa National Bureau of Investigation. Naglambigit kini sa ilang gipahigayong investigation sa shooting incident sa Atimunan, Quezon Province nga mibilin sa 13 ka mga tao ang patay. Matud pa sa report nga ilang gilauman usab nga karong adlaw nga maisumiti na ngadto kang Presidente Noynoy Aquino ang naisgutang report. Kung atong mahinumduman, mismo si Presidente Noynoy Aquino ang nagmando kini sa National Bureau of Investigation nga mulusad kini sa lahi nga pakisusi naglambigit sa pagpamusil niadtong Enero 6 tuig 2013. Sa unang report, adunay pakigkonsabo matud pa tali sa mga pulis ug sa militar sa panghitabong checkpoint sa may Atimunan. Base sa unang mga migawas usab nga impormasyon, gipadayag nga rub out ang naisgutang insidente. Sa nakalabay lamang pipila ka mga adlaw, gimando dayon ni Presidente Noynoy Aquino ang naisgutang investigasyon. Samtang gikatakda na usab ang pagpasaka og kaso batok na sa 22 ka mga pulis nga lambigit sa naisgutang krimen base na kini sa recommendation og sa nahimong unod sa mga investigation sa giluwatang pamahayag ni PNP Director General Alan Purisima. Ang pagpasaka usab sa kaso subay usab kini sa nahimong findings sa Philippine National Police Internal Affairs Service nga gituyo gayud ang naisgutang pagpamatay ug adunay tino nga adunay mga kalapasan sa gipahimutang nga checkpoint operation sa Atimunan, Quezon nga miresulta sa kamatayon sa 13 ka mga tao. Apil na ang 3 ka mga pulis ug 3 ka mga sundalo. Usa sa mga nag-unang nalambigit sa maong krimen mao si Police Superintendent Hansel Marantan nga gitudlo nga team leader sa 22 ka mga pulis nga milusad sa checkpoint didto sa may Maharlika Highway. Gawas sa mga pulis mahiapil usab sa naisgutang pagpasaka sa kaso ang 25 ka mga sundalo. Sa Davao City mga kaigsonan, gibaliwala karon og nanghunaw si Presidente Noynoy Aquino III nga walay kalabutan ang Philippine government sa nahitabong karon engkwentro tali sa National o Moro National Liberation Front MNLF og sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Kung atong mahinumduman, may mitumaw karon og nagpadayon ang peace agreement tali sa gobyerno og MNLF, partikular sa paksyon nga gipanguluhan ni founding chairman Normi Suarez. Gipadayag di Presidente Noynoy Aquino nga wala magpasabot nga ang MNLF sa ilang paglusad sa maong pagpangatake aduna kinikliran sa gobyerno. Dumikan kay nagsentro lamang kini sa wala pa nagsinabtanay sa MNLF og bandidong grupong Abu Sayyaf sa pagbuhi sa duha ka mga TV crew ni adtong nakalabay nga adlaw. Matud pa sa Presidente, human ang pagkabalita niya sa naisgutang panghitabo. Dali dayon kini nga gipalihok ang iyang security forces aron sigurohon ang kaluwasan sa mga sibilyan nga naipit sa naisgutang kasamok. Gipadayag usab ni Presidente Noynoy Aquino nga mapugnan lamang sa Philippine Forces ang pagganat sa mga kasamok sa gawas ug sulod nga bahin sa patikol nga nahitabuan sa naisgutang engkwentro. Naglambigit kini mga kaigsonan sa preparasyon sa Commission on Election nga gihulga kini sa mga sindikato nga magsabotahi sa piniliay. 5 ka milyon ka pesos matud pa o sobra ang gitanyag sa mga kandidatong aron masiguro ang kadaugan sa tuig 2013 nga midterm election. Gitanyag sa kandidato o gibaligya ang maong aserbisyong pagpanglimbong
sa mga sindikato ngadto sa mga kandidato nga siguruhon ang kadaugan sa eleksyon. Ang kantidad 5 ka milyon o mosobra pa sa maong kantidad. Kini ang gihimo nga pagbulgar ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano subay usab kini sa mock elections nga gilusad sa Commission on Election nga daghang problema ni atong nakalabay adlaw nga Sabado. Matud pa sa senador, may mga naistorya siya nga pipila ka mga local official, mga kongresista ug bisan ang pipila ka mga senador nga sa pagkakaron adunay grupo nga nagtanyag kanila og serbisyo alang sa pagpanglimbong aron siguruhon ang ilang kadaugan sa Mayo 13 nga eleksyon. Limbong gihapon gipadayag ni Cayetano nga miduol kaniya ang naisgutang politiko human kini nga nasayran usab nga aduna gihapon mga migawas karon nga huhungihong sa pagliho karon sa mga sindikato nga mitanyag sa serbisyong isiguro ang kadaugan sa usa ka kandidato sa umaabot nga eleksyon. Bugti sa kantidad pinakaubos 5 milyones ka pisos. Mubalik kami human sa mga pahinumdom. Pagprenda og mga butang diha sa Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated. Sila mohatag og taas nga appraisal sa inyong iprenda sa labing ubos nga interest rate nga 4% lamang. Dili mo pahamtang og service charge ug walay liquidated damages. Mudawat usab sa data nga pamagi sa pagluka. Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated nagbaligya sa klase-klase mga lahas, relo ug daghan pang uban sa ubos nga presyo. Ayaw paglangan adto karon ang Mercas Jewelry and Pawn Shop. Ang ilang main ana mahimutang atbang sa Shell Station sa Dalan Borromeo ning Dakbayan sa Surigao. Mercas Jewelry and Pawn Shop, ang prendahanan nga kasaligan. Ana-ana sa bagong pwesto ang Marcas Jewelry and Pawn Shop, Branch 1, Ground Floor, SPUS Gym, Magallanes Street, Surigao City. Alang sa wala pa mahibalo nga barato ang mga medisina diha sa New Family Drug. Huy, ayaw na kamo pagpaulahi. Ang New Family Drug nahibaw na sa tanan, ilabi na sa katawhang Surigaonon, sa isla sa Siargao, isla sa Dinagat, labi na dinhi sa atong silingang probinsya sa Southern Leyte. Kay kung pisan asa pa kamo magsuroy-suroy aron mangita sa baratong medisina, diha gihapon kamo pauli sa New Family Drug nga anaan na himutang sa Dalan Vasquez, kanto Dalan San Nicolas, ning Dakbayan sa Surigao. Ang ilang mga medisina, pulos mga bago, ayaw kalimot. Basta medisina nga barato, diha na sa New Family Drug. Ang tubig kinabuhi adlaw usiki. Kining kumpanya sa pagdaginot o pagkonserba sa tubig di pahinumdom kanato sa CNC Carrascal Nickel Corporation. Impormasyon gikan sa gawas sa nasod mga kaigsonan. Sa Texas, may diferensya na sa pangisip matud pa ang usa ka Iraq War veterans nga mipusil patay sa pinakamaayo nga sniper sa kasaysayan sa Amerika nga si Chris Kill. Usa ka kanhen Navy SEAL member kinibase sa police record nga si Eddie Roth, 25 anyos, kanhi Marines nga gitudlo sa pagpamusil ngadto na sa maong pinakamaayo nga sniper sa kasaysayan sa Amerika. Siya karon nalisuan na sa pangisip ang usa ka kanhi Marine member sa Philippine Marine o Philippine Navy. Samtang sa paugnat sa kusog mga kaigsonan,
sa duwa nga football, ang Myanmar White Eagles o Angels naningkamot kining makabawi human kining makatilaw og kapildihan sa Ascals og mga adlaw o gikatak na usab ang usa ka friendly game sa Ascals og White Angels nga magsilbi nga unang enkwentro kini nila niining tuig 2013. Pabalik na usab dinhi sa tong nasod ang line-up sa national team ang star goalkeeper nga si Nel Ederidge og midfielder ug uban pang mga muduwa mga kaigsonan sa football batok sa Philippine team. Ang musunod nga detalye sa mga impormasyon nga inyong mabati hatod kanato sa Rural Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam mo sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila gold savings sa pinaka makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer, mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corridos Subdivision, National Highway ning Dakbayan with telephone numbers 826-4135, 826-4100 ug 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may barugan. Atong paminaw ng balita sa panahon pag-asa mayong buntag. Mayong buntag o karing update sa lakat sa atong panahon para karong adlaw Pebrero 6, 2013. Ang Israelis magapadayon sa gihapon sa silangang bahin sa atong nasod. Ang kinatibukang bahin sa atong mga kapuluan may pagkamapanganuro ug may mga isolated nga panalugdog ug ulan ilabi na sa parting Bicol region, silangang bahin sa Kabisayan, rehiyon sa Caraga, Davao region, lakip ng Soksargen. Kasarangan nga to sa makusog ang huyop sa hangin gikan sa silangan ug amihan ng silangan ang magapadayon sa extreme northern Luzon ug silangang bahin sa atong nasod. Ang kadagatan ni nga mga lugar kasarangan ngadto sa Baluron. Sa uban nga bahin sa nasod, ang hangin mahinay ngadto sa kasarangan nga magahuyop gihapon gikan sa amihan ng silangan ug may malinaw ngadto sa kasarangan nga kahimtang sa kadagatan. Amigo Jun Arpon nag-report sa Pag-asa Station. Buntag. Salamat, sir. Mao lamang kadto mga kaigsonan ang naglangkob sa atong mga balita sa Las 7. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Akong kauban si Engineer Eric Makatigbak diri sa control. Kini si Lito Gibertas magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw nga Miyerkules kanatong tanan. In 1970, RPN started the first TV newspaper program